سلام تأنى حوالي كمية صنحو فتوات تختتلتي أو نيلو معانت فيديونا دما أو زعلت زي أو زمحاورا ميديا عزارربتي خوينهم زعل فيديوتاتن قالوت واناوي حدش تحوريتاتن بحاربو مخانك نكتتل حيزالكم قريبا يخو زخولت ندادي أبو زي حالي يبهال بداوي آتيا زلم بس آتيا يبهال دستيزو له استقراح غانا خاطيو ندادي كونن غانا بزوح نجار كاطيو شقات كاطيو أبشرارو كالعيد بدأ ناي درون تخايدي إزبل ناي أبي أحمد تجاري حزب زدنا غرزلو تعلموا تزي فليتنا يون إحنا تجارو جنا كبساوزي فانو سلسته كتماتات كم زي تقطعتره فانو نايمود داتو شوتون علامون كتما ديسابان 4 كيلو كم زخنه بقلص باتي عبيت نغرات ناب تግራይ كاطيو تزاريبو يخالف بزي ጥይት ኣተወ ብዙ ተራገፈ እዮም ዝብሉ ነይሮም ሕዚ ድማ ስኬል ኣፕ ገይሮም ወንሽተይ ነዳዲ ኣተወ ይብልዎ ጀሚሮም ኣለዉ ሕዚ ዲኻ ነዳዲ ከኣቱ زياتهم كالوتن ناي زعلت زي كالوت حدش تحوريتات بحاربو مخان كنرينا سناي مكتتال انوس لك عبيتي نشانال زي حدش لهمكم سوات لايك شير سبسكرايب ناغوركم جمروا نغزل شمباركس فتوات تختتلتي كم اتو مدب كخلنا عرغاي بزلو معلت زي مزي هلو كنتات تግራይን ኤርትራን መልኪቱ استزاروا مزرباتات نيو ወይ ከዓ መጠንቀቕታ ዝተመልኦ መደረ እንዳስማዓ ይርከብ እቲ መደረ ንሱ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኩናት ክትኸፍት ጻርዓር ወይ ከዓ ኣብ ጉዕዞ ዘለኻ ሓይሊ ተተቋርጾ ይሕሸካ እዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ሪኣቶ ስቕ ከም ዘይትብል بركة يفوتو زبل نديتن مفرارح يستملؤ مجلس عرجاي منجستو السجنا عند تسمع يركب استي كرم مالنا اتي مدرني عرجاي تختتي لنا نملس صمرو بزخون عينت منجد يلك الله بزخون عين منجد على حرجة يود قرصوهم فلتوي تزرع منجس إثيوبيا منجس إيرترا حنت تربيزا كفي لهم تسمع معهم بحرق صرحي يوم لك زي السل عبوبتهم عدم كوينهم كنت تخاويلهم كنوري خليهم الصخر صادكم تلالي ورا وندلهم قدنكو إيرتراويان مش إثيوبيان كواقو كنا عندنا تجراي كرب بشاية تجراي كزرقة يجوز ما تنتهلي وتجراي الدخيم وتجراي يطفيو سوني نتجراي يطفيو سولس ناوي إيرتراز السجر كاو فينشو أرحيق وزي حس ناوي بتجنا ويجيل حسو حساوجن إيرتران منجس إيرتران يتوفى إيلك خيط حس بقى تجراي كوينات كتولعو بزخوانه وشنعات من جديد تخوضوا جوجعزو إيرترا وصغيرة يتريقكم كانت هاجرات وصغيرة يريقهم من زبالاشو صمرو زبالاشو دبلوماس خايلن قفات إلى أمريكا نختين هاجرات يأتي لأخويات كي تخفتا يأتي تخيلكم تراريات سعود عربية مكيراتو أمريكا مكيراتو إنجليز مكيرا حبرة أفريقيا مكيرو نا حبرة أفريقيا أبون بركو رسمة خير كل إساس كل من وين بكا كويلوي إنجليز كل منا يا بكا توهيلو طاليان لمينا بكا توهيلو أمريكا تسجل لنا نقول مشيتن بكا توهيلو سعود عربية مكيرا بكا توهيلو سلزي دجر مزغورو طعم عردهم دو سمرت دو زعم زعدو خنديا غوريوت دو شيشاي ماردو زبحال نوص ناي قنقنا وطرت لزحاده يفتو تختتلتي اتي ني ارغاي فيديو نتختتلكم يمسل نيرو كلكم فوتو مالتو ون ارغاي ابز ساعات ن تግራይ ተነኺኡኹማ ኤርትራ ዘይተኣተወሉ ምንም ዓይነት ምኽንያት የብላን ክብል ይስማዕ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሓቂ እዩ ኣብዚ ሰዓት ወገን መንግስቲ ብልጽግና ትግራይ ተተነኺኣ ኤርትራ ኢዳ ጣሚራ ከፍተለሉ ምንም ዓይነት ምኽንያት ከም ዘየለ እዩ ዝሕብረና ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሓቂ እዩ ኣወል ሲዒድ ኳስ ኣብዚ ሓለፈ ኤርትራ ተተነኺኣ ትግራይ ከም ዝተነኽአት ትግራይ ተተነኺኣ ውን በኣንጻሩ ኤርትራ ከም ዝተነኽአት እንዳበለና ጸንሒ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ حقيقي خلوكم يفوتو أو الساعات ما تقرأي تنخي عنيتو بوجن إرتراخ أنت عينت ملاش بزعاز قدايزي ويكعا بزعوا أو شرار روستفت أما نيدرون متقعتي إرترا أنت عينت ملاش ويكعا ملسي ويكعا عطفة ومتقعتي تهبزبل ولا هنا بوجن تقرأي زلنا هزوتات أنت تصبنا نركب كلكم يفوتو شمباركس فتوات تختتلتي إذ خبرنا استي نفس الفيديو نسجر أتينا نروح فيديو ما أو زي كل تسلسة معتتات أو شرارو دب درون كم استفت أما كلها هنا نفوت قداي كلكم يفوتو نعوس يود ما أو زح الساعات داقماي أفتبوتان نسو ويكعا أو شرارو متقعتو درون تفصيمو انداولو أو زمحاوراو ميديا ناي حاسوس زيناتات انداوزعو صاني حميم لعوسي ورما أو زح الساعات هاي اللي ديت أخل زخونا ملسي انداولو يركب استي كم سبب تختتي لنا ملس أو شرارو كالعي دبداب ناي درون تخايدي إزبل تمالي مالتيو ومزي لم يمسحيفا من يوم داك ما يمتقعت الدرون بصيحو زبل زياتهم أتوم تقرينيا مزراب زخولو ناي أبي أحمد تجارون ديم كم زغورو زلو ناي أبي أحمد تجاري حزب زدنا غور زلو تعلموا تزي فليتنا يون إحنا تجارو جنا كبساوزيو تايدي تعلمه حزب الدنا غيركا كم مخطو وصا غيركا بمورال كسبر غيركا حلنو سايكولوجيكلي خبلاشو سايكولوجيكلي غدا غيركا ازيكو حدا
عود ناي كوينات كوي حزبنا خردو خل الله that's why صفف زبل حبريتا زحلف ميديا زدليكا نقولو عم طر يتولوا سوشيال ميديا بويزن يغوين لومي انا بزغونه بيج قال محتت غيرمولي زغونه بيج ناي زعد مالتي قال محتت غيرموليس دحار شركه يغورفتنا هنا تحمقنا توردتنا خيري وقريفه شركه يغوركون انا زغرم بصحف مالتي غازتا يو زعدي شركه يغوركون بتعم بويزنس يتو نهنا كايدا تناي تግራይ አካይዳ ና እዚው ናይ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ብርግጽ ኣብቲ ከባቢና ዘሎ እዩ ስለዚ ብምስትውዓል ረኣይዎ እዚው ክብለኩም ዝደሊ ኩሉ ግዜ ከም እንብሎ ደደቢት ሚድያ እንተተኸታተልኩም ከዓት ሓቂ ክትረኽቡ ኢኹም ሸራሮ እቲ ምምሕዳር ዘውፀይ ባይዘወይ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ስክሪንሻት ገይሮም ተይተረፈ ብጣዕሚ ዝገርሙ እንዲዮም ኩሉ ግዜ ሸራሮ ዘድንቆም ናይ ኩሉ ኣብነት ዝገብሮም ተለት ኮሙኒኬሽን ቢሮ ማለት ሚዲያ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝፈልጥ እዩ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ናይ ሸራሮ ምምሕዳር ናይ ሸራሮ ኣብ ሚዲያ ማሕበራዊ ሚዲያ እውን ሞኒተር ይገብሩ ሜይንስትሪም ሚዲያ እውን ሞኒተር ይገብሩ ስለ ሸራሮ እንተሓሊፉ ስለ ትግራይ እንተሓሊፉ እታት ምልከቶም ይጽሕፉ ዝገርሙ እዮም ብሓቂ ንእለት ስክሪንሻት ገይሮም ጽሑፍ ጽሒፎም ኣብ ፔጅና ኣለኩም ሓሶት እዩ እስካዕ 6 ሰዓት ናይ ለይቲ ኢሎም 6 ሰዓት ናይ ለይቲ ሰደዱልና ለይትን ቀትርን ሰርሑ እዮም ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ዝገርሙ እዮም ለዝነዓቶም ምስጋና ይብፅሓዮም ኣብ ሸራሮ ዝተገበረ ካልኣይ መጥቃዕቲ ድሮን የለን ሓሳዊ መኺኑ ይተርፍ ባኺኑ ይተርፍ እምበር ህዝቢ ከምዚ ገይሩ ኣደናጊሩ ዘምፆ ነገር ከምዚ የለ ደደቢት እስካዕ ዝሃለወት እቲ ሓቃዊ መረዳእታ ናይ ግድን ክትረኽብዎ ከም ትኽእሉ ተኣማሚንኩም ክትከዱ ክትክእሉ ኣለኩም ሓሶት እዩ የለን እታ ናይ መጀመርያ እውን ሓሶታት እዚኦም እዮም እቲ ሓቂ ግን እዚ ዝብል ምምሕዳር ከተማ ሸራሮ ዝለኣኸልና ኣሎ መግለፂ እውን ኣውፅኦም እዮም መግለፂ ኣውፅኦም እዮም ነታ ዝተገበረት ተፈፀመት መጥቃዕቲ ናይ ድሮን ናይ ዕለት 29 መግለፂ ኣውፅኦም እዮም እታ ናይ 30 ዝተባሃለት ግን ጌጋ እያ ሓሶት እያ ኢሎም يفتوت تلتي ات فيديو نتخاتلكم يمثل نيرو مالتون اتوم كاب تግራይ ከዲዖም بوغن መንግስት ብልጽግና ዘለው ተወለድቲ ተጋሩ ኣብዝሕ ሰዓት ንትግራይ ዝጎድ ዜናታት ካብ አዲስ አበባ ይውዝዑ ምህላዎም ሃይለ ደደቢት እንደሐበረና ይርከብ ማለትውን ኣብዝሕ ሰዓት እቶም ናብ አብይ አሕመድ ዕሱባት ኮይኖም ወይ ከዓ ከዲዖም ዝኸዱ ተጋሩ ዘይኮኑ እዞም ተወለድቲ ተጋሩ ኣብዝሕ ሰዓት ህዝቢ ትግራይ ንምርዓድ ናይ ሓሶት ኢንፎርሜሽን ይዘርግሑ ምህላዎም ሃይለ ደደቢት እንደሐበረና ይርከብ ካብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ክንመሃረር ዘለና እቲ እንኮ ነገር እቶም ናህና ዝኾኑ እሙናት ሚዲያታት ምክትታል እቲ ሓደ እቲ ካልኣይ ድማ እዞም ኣብ ፌስቡክ ዝፖስቱ ብወገን መንግስት ብልጽግና ዘለው ተወለድቲ ተጋሩ ዘይምክትታል ተተኻኢሉ ከዓ ብሎክ ምግባር ኩለኩም ይፈቱ እሽምባር ከስፍቷት ተኸታተልቲ እዚ ኻብራና እስቲ ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ንስገር ካብዚ ብመጻል ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሰራዊት ፋኖ ልዕሊ 3 ዝኾና ከተማታት ከም ዝተቆጻጸረን ናይ ቀጻሊ ታርጌቱ ወይ ከዓ ናይ መጨረሻ ዕላምኡ ድማ ኣዲስ አበባ ምዃና እንደሓበሩና ይርከቡ እስቲ ከም ስዕብ ተኸታተልና ንመለስ ሎም ንኮ ካብቲ ሃገር ዝወፅእ ዘሎ ዜናታት ፋኖ ካብ ከተማ ኣዲስ አበባ 113 ኪሎ ሜትር ርሕቀን ዝርከባ 3 ከተማታት ከም ዝተቆጻጸረ ዜናታት እናወፅእ ይርከባሉ እዚ ወጥኢ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ዜናታት ንስርዓት ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ኣሰናቢዱ ይርከባሉ ፋኖ መረጃ ካብ ዝጅመር ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ምስ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ግጥማት ከካይድ ጸኒሕን ኣሎን ነቴስ ዓሚታዊት መሬት ክልል ኣምሓራ ሙሉእ ብሙሉእ ዝተቆጻጸረ ፋኖ ናይ ሞዳቱ ሾቶን ዕላሙን ከተማ ኣዲስ አበባን 4 ኪሎን ከም ዝኾነ ከጠንቀቕ ጸኒሕን ኣሎን እዘን 3 ከተማታት ኣብ ትሕቲ ፋኖ ወሪቐን ዝርከባ ዘለዋ ካብ ኣዲስ አበባ 113 ኪሎ ሜትር ርሕቀን ዝርከባን ስለዚ ፋኖ ንመሬት ክልል ኣምሓራ ተቆጻጺሩ ናብ መሬት ክልል ኦሮሞ እናተሰጋገረ ይርከባሎ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ምስ ፋኖ ልፍንቲ መስሪቶም ንስርዓት ብልጽግና ካብ ስልጣን ንምእላይ ሓያል ዝኾነ ምንቅስቃሳት እናካየድ ይርከቦ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ይኹን ካልኦት ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ክልል ኦሮሞ ምስ ፋኖ ፈጢሮሞ ዝርከቡ ከምዚ ዓይነት ኪዳንን ስምረትን ሓደ ካብቲ ንስርዓት ብልጽግና ዓበይቲ ጉዳዮታት ኮይንዎ ዝርከብ ዘሎ ጉዳዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝጀመረ ኩናት 3 ዓመታት ኣውፂሩ ንስርዓት ብልጽግና ዓሙታቱ ሙሉእ ብሙሉእ ፈራኺሹ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ኣብፅሕዎ ይርከብ
ካብ ርእሰ ከተማ ናይቲ ሃገር ክካየድ ዝቐንየ ኩናት ብዓወታት ፋኖ ተዛዚሙ ይርከብ ኣሎ ዝቕፅል ጉዕዞ ፋኖ ናብ ከተማ አዲስ አበባን የፍቷ ተከታተልቲ እዚ ቪዲዮ ነተከታተልኩም ይመስል ነይሩ ማለት እውን ኣብዚ ሰዓት ብወገን ፋኖ ንመንግስቲ ብልጽግና እኩል ዝኾነ መጥቃዕቲ ይወጽሕ ምህላው እንዳርአናዮ ንርከብ ኩሎኩም ይፈቶ ኣብዚ ሰዓት ብወገን መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ናይ ተስፋ ቆረጽ ኩናት ንምኽፋት ዝዓለመ ምዃኑ ክሕብረኩም ይፈቶ ሽምባርከስ ፍቷ ተከታተልቲ እዚ ካብራና እስቲ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ንስገር ሽምባርከስ ፍቷ ተከታተልቲ ካብዚ ብመቕጻል ድማ ስታሊን ገብረስላሴ በዝሎም ዕለት እዚ ንምእማኑ ዘጸግም ወይ ከዓ ንምንጋሩ ዝኸብድ ብስራታት ሒዙልና ሙጽን ይሄ ኩሎኩም ይፈቶ እቶም ብስራታት ንሳቶም ድማ ቅድሚ ካባይ ምስማዕኹም እስቲ በቀጥታ ካብ ስታሊን ገብረስላሴ ሰሚዕኹሞ ወይ ከዓ ተኸታተልኩሞ ተመለሱ ኩሎኩም ይፈቶ ንከታተል ነዳዲ ብላ ዝኾነ ነዳዲ ኣብዚ ሓሊፋ ይበሃል በዳወያ ኣትያ ብዛላምበሳ ኣትያ ይበሃል ደስቲ ዝለ ትግራይ ገና ከኣቱ እዩ ባይዞይ ተዛሪቦ እዩ ሓሊፍ ገና ከኣቱ እዩ ነዳዲ ኮነን ገና ብዙሕ ነገር ከኣቱ እዩ ሸቃጣ ሸቀጥ ከኣቱ እዩ ተዛረበው ይኸይድ ስለዘለኒ ሸቃጣ ሸቀጥ ከኣትዩ ትይካ ማለት ብግልጽ ማለት እዩ ገና ጉምሩክ ክትከሊ ገና ጉምሩክ ምስ አዲስ አበባ እንታይ ርክበለካ እዚ ጉምሩክ ክትከሊ ኣብ ራማድዩ ኣብ ጣሽም ዲ ከኣት ወብል ነጋዶ ከኣቱ እዮም ዓበይቲ ትካላት ዓበይቲ ነገራት ናብ ትግራይ ከኣቱ እዩ ተዛሪበው ይሓልፍ ኣብዚ ጌጋ ይኮነን ዛረው ዘለዎ ስራሕና ልውን እዩ ገና ውስራሕሉ እውን እዩ መንግስቲ ኤርትራ ሳኣናይ ትግራይ ፖለቲካ ሕምስምስ ኢሉ ወዲ ወረደ ሓማሚስ ወኸይዱ መር ዓመትን ገለን ገይሩ ተጠቀሙሉ ካብ ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ተጠቀሙሉ ዘይጥቀሙሉ እዚ ህዝቢ ትግራይ ሓልሓል ነገራት ሃገራት ክደሩ ምስ ዲያስፖራታት ኣፕሮች ጌርኩም ባጽ ዘይጥቀሙሉ ናተባሃለ እዩ ነይሩ ታይለ እዚ ጥይት ኣተወ ብዙ ተራገፈ እዮም ዝብሉ ነይሮም ሕዚ ድማ ስኬል ኣፕ ገይሮም ውንሽተይ ነዳዲ ኣተወ ይብልዎ ጀሚሮም ኣለዉ ሕዚ ዲኻ ዲኻዮ ነዳዲ ከኣቱ ሕዚ ተበሪህኩም ወይ ቀትሪ ድኹም ሪኢኹም ዋን ኮይንኩም زحفر يقولنا زحفروا يقولون أب تግራይ زحفر يقولون ማለት ሓጢያተኩም ክዛረቡ ሚስትራይኩም ክዛረቡ ዘለኹ ብልጽግና ናርኤ ጸጥ ይዝብል ንምንታይ ዓቕሚ ይብሉን እምቢ ግደፍ ክብለ ይኽእልን ከልኪልካና እሞ ዝኩሉ ኣዋርሕ ጠጠውላ ትግራይ ደኣ ፍሪዝ ገይሩ መሃለው እኮ ትዲኤፍ ኮ ፍሪዝ ገይሩ መሃለው መንግስታዊ ሰራዊታት ኮ ፍሪዝ ገይረን መሃለው ኣኩ ኣቀዶ ንህዝቢ ትግራይ እውን ሞር ክርድኦ ዝግባእ ካሊእ ድማ ከኣትዩ ካሊእ ብዙሕ ነገር ከኣትዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ጽምዶ ጌርና ሰላም ረኺብና ኣብዚ ጨፋጨፍ ነረ ኣብይ ክዋጉእ እዮም ክልቲኦ ኢሉ ዝሓሶ ነኖይ ንዋግኣ ንሕና ጉዳይና ሓቢርና ንውዲእና ኢሎ ሕውነትና ጠናኺርና መጻእ ዕድልና እውን ሓቢርና ክንሓስብ ሓቢርና ክርድእ ጠቒሙና ልዕሊ ኩሉ ድማ ትዲኤፍ ተጠቒሙ ሓባራው ረብሓለና ኢሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ትዲኤፍ ተሪፈሉ እቲ ናይ ስታሊን ገብረስላሴ ቪድዮ ነተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኩሎኩም ይፈቱ ማለት እውን ኣብዚ ሰዓት ብኤርትራ ናብ ትግራይ ነዳዲ ከኣቱ እዩ ካልኦት ሸቐጣሸቐጣት እውን ምስኡ ተደሪቦም ከኣቱ ምዃኖም እርግፀኛ ኮይኑ ወይ ከዓ ኣረጋጊጹ እንዳሓበረና ይርከብ ኩሎኩም ይፈቱ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ንመላእ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን እቲ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ብስራት እዩ ኩሎኩም ይፈቱ ኣብዚ ሰዓት እቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ተጀሚሩ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በጽሕ ምህላው ካብቶም ዘርእዩ ነጥብታት እቲ ሓደ ምዃኑ ክሕብረኩም ይፈቱ ኣቶም ብኤርትራ ገይሩ ናብ ትግራይ ነዳዲ ኣትዩ ኢልኩም ትድነቑ ዝነበርኩም ሰባት ከመይ ዘይትድነቑ ኣትዩ ሕጂ እውን እንዳበለውን እንዳተሰምዐ ጸኒሑ እዩ ካብዚ ጽምዶ እዚ ድማ ሰራዊት ትግራይ ብደንብ ገይሩ ኣትሪፉ ወይ ከዓ የትርፍ ምህላው እውን እንዳሓበረና ጸኒሑ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ኸ ብዓይንኩም ወይ ከዓ ብናትኩም ሓሳብ ከመይ ትርእይዎ ዝብል ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይላዎ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ኣብዚ ሰዓት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ግብጺ ሓድሽ ምብጻሕ የካይድ ምህላው ቅድም ኢልኩም ሰሚዕኹም ኢኹም ኩሎኩም ይፈቱ ንዕሲዑ ድማ ኣብዚ ሰዓት ብዛዕባ ጉዳይ እዚ ሶል ሜዳ እኹል ዝኾነ መብራህሪ ወይ ከዓ ሓሳብ እንዳገለጸ ይርከብ እስቲ ከም ስዕብ ተኸታቲልና ንመለስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወግዓ ምብጻሕ ንምፍጻም ሎሚ 7 ሰነ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሪፓብሊክ ግብጺ ገሾም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ክሳብ ረቡዕ 10 ሰነ ዝገብሮ ምብጻሕ ምስ ፕሬዚደንት ሪፓብሊክ ግብጺ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ክልታዊ ዝምድና ኣብ መዳይ ቁጠባን ካልእን ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ቀርና ኣፍሪቃ ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ማእከላይ ምብራቕን ዘተኮረ ዘተ ከካይዱ ምዃኖም ብኣጋ ተፈሊጡሎም ብኣጋ ተፈሊጡሎ ድሮ መቸም ካብቲ ኤርፖርት ውርድ ምስ በለ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክዕርፍ ወይ ከዓ ሓንሳብ ነብሰይ ክፈቅድ ከይበለ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ናይ ግብፂ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ ግብፂ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ
እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ደረቕ ስእሊ ከዓ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣናት ናይ ግብፂ ክራኸብ ጀሚሩ ኣሎ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣናት ናይ ግብፂ ክራኸብ ጀሚሩ ኣሎ እታ ሕልኮን እታ ዝጋምባን ኣብ ዘቐረባ መዓልቲ ስርዓት ብልፅግና ገንዘብኩም ክትበልዕዎ ዲኹም ኣይክትበልዕዎ ዲኹም ከም ናይ በዓል መንግስቱ ሃይለማርያም ዝበሃል ታሪክ ክህልወኩም ኣይክእልኒ ስለምንታይ ፅንተት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኦሮሞን ፅንተት ስለ ዝፈፀምኩም እተን ገንዘብ ካብ ኢማራት ዓረብ ናብ ማሌዥያ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ባንክታት ናይ ዓለም ኣሰጋጊርኩሞ ዘለኹም ብእዝንኹም ተወጢትኩም ብኢድኩምን ብእግርኹምን ሰንሰለት ኣቲኩም ኣብ ዝሄግ ኢኹም ክትረኣዩ ኣብ ዝሄግ ስለ ትረኣዩ እዚ ዕብድብድ እዚ ዝካየድ ዘሎ ኩሉ ነገራት ነብስኹም ነጊርኩም ኣሎ ከም በዓል ብርሃኑ ጁላ እዚ ሃተፍተፍን ወልደፍደፍን እንታይ ዋጋ ከኽፍለኩም ምዃኑ እዚኣ ጥፈወልና ማለት ንሕና ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ከዓ እዚ ስርዓታት ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝትከል ስርዓት ኩሉ እቲ ከም ባንዴራ ዝሰቅልን ዘውርድን መኒ ህዝባዊ ግንባርን መንግስትን ኤርትራን ንሕና ኩናት ኣብ ሲነማ ወይ ከዓ ኣብ ሆሊውድ ኣይኮንና ንፈልጦ ኤርትራውያን ከምዚ ጨውን ሽኮርን ንስኻትኩም ኩሉም ስርዓኹም ፃዕዳ ኢልኩም ሽኮርን ጨውን ክትፈልይዎ ዘይትኽእሉ ንሕና ግን ጥዒምና ኢና ፈሊጥና ነቲ ኩናት ስለዚ በየን ንኣቱ እንታይ ንገብር ከመይ ጌርና ንዓኻትኩም ካብ ገፅ መሬት ትጠፍኡ ማለት እዩ ብሕልፊ ስርዓት ብልፅግና ዘለኹም ሰበስልጣናት ከመይ ጌርኩም ካብ ገፅ መሬት ትጠፍኡ ማለት እዚ ኣብ ልዕሊ ቤተክርስትያን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ትገብርዎ ዘለኹም ተልእኾ ናይቶም ኣብዚኣ በዚ ኣጋጣሚ ሃይበሉኒ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሰልጥንዎም ናይ ኢማራት ዓረብ ዘሰልጥንዎም ናይ ግብረ ሽበራ ማለት እዩ እቲ ግብረ ሽበራ ንኩሉ ቀርኒ ኣፍሪካ ሃገራውነት ኣይኣምኒ ኢማራት ሃገራውነት ኣይተኣምን እያ ሊብያ ፍሪሳ ሱዳን ከተፍርሳ ኣብ ዝሓሰበትሉ እዋን ታላፅኑዕ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ከዓ ድሓር ከም በዓል ግብፂ ከም በዓል ስዑድ ዓረብካ ድሓር ተሓዊሰኖ ሕጂ ኣብ ርቡዕ ኩነታት ትርከብ ማለት እዩ ሱዳን ኣብ ሶማል ዓብ ተራ ዝነበራ ኣብ የመን ዓብ ተራ ዝነበራ ንምፍራስ ሃገራውነት ዝበሃል ቅዲ ወይ ከዓ እቲ መትከል ሃገራውነት ኢማራት ዓረብ ኣይተኣምን እያ እንታይ ዳይ እዚ ሃይማኖት ገለ ብሄር ገለ እንዳተባሃለ ኣብቲ ደቀቕቲ ንሃገራውነት ከልምስ ዝኽእል ኣብ ከምዚ ዓይነት ፀሚዳ ክሰርሕ ፀንሐት ኢማራት ዓረብ እያ እዚ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኪሉ ዝሓለፈ ናብ ዝተፈላለየ ቀርኒ ኣፍሪቃ ግብረ ሽበራ እንዳሰደደት ክትገብሮ ትሓስብ ውጥናትን ፕላናትን ኣብዚ ሃይበሉኒ ኣብዚ ከሪአኩም ኣይክእልን እየ ስለምንታይ ቅድሚ ሕጂ ሪፖርት ገይሮም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ገጾም ተሸፊኖም ግብረ ሽበራ ማለት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ዘለዎም ፈንጂ ብምትካል ሰባት ብምሕራድ ሰባት ብምቕታል ሃይማኖት ንሃይማኖት ንምባኣስ ብሄር ንብሄር ንምባኣስ እዚ ኩሉ ነገር ናይ መን ስራሕ እንድሕርዳኢልና ኢማራት ዓረብ ብምንታይ ትፍለጥ እንድሕርዳ ኣብ ዓለም እቲ ቀዳምነት ተፍርዮ ፍርያት ድሕሪ ነዳዲ ብግብረ ሽበራ ኣብ ምፍራይ ጽቡቕ ስራሕ ትሰርሕ ስራሕ ሓጋንንትን ስራሕ ሰይጣንን ከምቲ ላዕለዋይ ጀነራል ናይ ሱዳን ዝበሎ ሰይጣን ዝኾነት እቶም ላዕለዎት ሰበስልጣናት ናይ ኢማራት ዓረብ ሕጂ እውን ጽቡቕ ንፋሳት ትነፍስ ኣሎ ከም ኣይላት ከይድ እስከበሉ ደቂ የርኢ كم آيلات غيد سكبون دقيقة كم آيلات غيد أفتات تحتتلتي إت فيديو نتحتتلكم يمثل نيرو مالت وصل ميدا وبزلهم على تزي أفتي قداي مجشان أي بريزيدنت إسحاق أفوركي أخول زخانة ملاش كم زهاولو ويكع أخول زخانة تنتانا خم زهاولو ندارنا يوز أنا حين عينا أز قداي زين ما حسا ويكع رؤية لنا طول ساعات عليهم أبوتاكم أنت تقوم تلاقي بتحتنا يلاو شمباركس فتات تحتتلتي نيلو ما عند فيديو نادما نزاس كعز تحتتلكم ما تمثل نيرا بخالي بلغز الفيديو ساعة راخة ببزلهم يمتشكم سلام كل لي سسنايو